Okey. So, kita tengok litar yang pertama. Ya, kita tengok litar converter yang pertama. Alright, so the first type kita tengok dulu yang step down circuit. Ya, kita tengok dulu the step down circuit which is also known as buck converter. Ya, step down circuit which is also known as buck converter. Jadi untuk buck ataupun step down, ya, nama pun step down. Jadi output voltage yang dihasilkan oleh litar ini is less than the input. Dia akan kurang daripada input. Okay, so V out is less than V in. So kat sini kita punya, this is the load dan kat situ dia punya output terminal, ya. Right, jadi apa yang akan terhasil pada litar buck ini atau litar step down ini, nilai V out akan lebih kecil daripada nilai V in. Alright, so what are the components yang build up the circuits? So ingat kita ada power supply and this is the DC power supply. Ya, jangan tersilap lukis, ya. Kalau chopper, input dia adalah DC supply. And then kita ada switch. Alright, so dekat sini saya lukiskan simbol switch secara umum. Ya, saya lukiskan secara umum simbol switch. Dekat sini juga sebenarnya it can be replaced by transistor. Okay, power transistor, BJT ke MOSFET tadi kan. Boleh juga jadi SCR ke atau GTO. Boleh jadi juga IGBT. Okay, jadi variations of circuit diagram ni kamu akan dapat macam-macam lah sebenarnya. Ya, tapi saya lukiskan switch in general. Sebab that switch part can also be represented by any of the suitable switching device lah untuk application litar ini. Alright, next is kita ada diode. Ya, kita ada diode. Jadi kalau kita tengok kat sini, diode ini dalam keadaan reverse. Alright, so dalam keadaan reverse, biasanya diode ni akan fungsi sebagai freewheeling diode ataupun flywheel diode macam dalam rectifier tu lah. Alright, dan kita ada inductor. Okay, so bila ada inductor, kena ingat balik konsep of inductance. Bila ada current flowing through the inductor, dia akan store energy. Then whenever there is no current, dia pula yang akan supply energy. Okay, dia pula yang akan release dia punya energy dalam bentuk induced voltage dan akan ada current flow, ya, from the induced voltage. Right, sama je konsep dengan yang kita pernah tengok dalam chapter 2. Alright, kemudian kita ada capacitor. Alright, jadi tadi dalam assumption tadi kita kata value of capacitor yang kita akan guna dalam litar chopper ni is very large. Ya, yeah, it's very large sebab apa? Kita lebih nak capacitor itu berfungsi seolah-olah seperti filter lah. So that kita punya output ini adalah constant, ya. Jadi bukan dalam bentuk pulses tapi kita akan dapat constant value of voltage. Okay. Alright. So ini adalah explanation of the operation, ya, principle of operation. Jadi walaupun kita punya input ini adalah DC supply, ya, kita ada input adalah DC supply. Jadi principle of operation kita kena terangkan dalam dua keadaan, ya, dalam dua state. Yang pertama adalah during on state. Ya, during on state. Kalau kita guna AC supply, dia akan ada positive cycle dengan negative cycle. Sama juga kita kena explain in both half cycles positive, half cycle negative. Jadi untuk yang menggunakan DC input voltage pun kita kena explain operation dalam dua condition, iaitu satu dalam keadaan switch on, ya, satu lagi dalam keadaan switch off, ya. Alright, so dalam keadaan switch on, jadi kita tengok dalam keadaan switch on dulu. Whenever the switch is on, current akan mengalir melalui switch. Okay, oleh kerana diode ini dalam keadaan reverse, ya, diletakkan dalam keadaan reverse bias, so during switch on tak akan ada current yang akan flowing through the diode. So diode ni seolah-olah berada dalam keadaan open circuit. Okay, so current akan terus flow through the inductance. So apa yang inductor ni akan buat adalah dia akan build up. Okay, dia akan store dia punya energy, dia akan build up dia punya current. Ya, dia akan kumpul, ya, kita akan kumpul energy tu yang mana nanti dia akan lepaskan dalam bentuk current, kan.
Alright, kemudian kita akan ada current yang akan pergi mengalir kepada kapasitor akan charge. Alright, dan akan juga ada current mengalir tu kita punya load. So whenever kita ada current flowing through the load, kita akan dapat V out is equals to V in. Jadi due to the assumptions yang switch is ideal, there are no losses dan apa benda semua, so V out akan kita assume sama dengan V in. Okay, V out akan sama dengan V in. So that's it. Alright, so in dalam nota, okay, dalam nota akan ada explanation on what happens in terms of formula, yeah, what happens to the inductor, what happens to the capacitor, what happens to the current, apa benda semua. Kat situ akan ada steps where the condition of current, voltage dekat semua components during switching on, during switch is on, yang akan membawa kepada formula, ya, iaitu you boleh refer kepada notes lah. Ya, saya tak nak bincang in details on that part. Alright. Okay. So kita dah explain half of the operation during on state. Okay. The other half would be during off state. Alright. So ingat balik basic fundamentals operation of chopper adalah switch mesti on for a certain time dan switch mesti off for a certain time. Okay, for a certain period of time. Jadi kita dah tengok during on state what happens. Okay, during on state kita nampak the output voltage is equal to the input voltage. Alright, so the other half punya operation during off state pula apa jadi? Okay, apa yang berlaku? Okay, so bila switch dalam keadaan off, alright, bila switch dalam keadaan off, so kita akan ada condition where current is zero. Yeah, current from the power supply is zero. Alright, so bila current from the power supply is zero, apa yang berlaku adalah inductor akan release dia punya energy. Okay, dia akan release dia punya energy. Okay, bila inductor release dia punya energy, apa yang berlaku? Current yang dia simpan tadi, energy yang dia simpan tadi, dia akan releasekan. Okay, sebab tu dia kata the current through inductor starts decaying to zero. Sebab apa? Sebab energy yang dia simpan masa ada current flow daripada power supply tadi, dia gunakan sekarang. Alright, so bila dia releasekan the energy, alright, current tu dah start to decrease atau decaying. Okay, induced voltage itu akan menyebabkan diode ini default bias dan current akan move freely kepada kapasitor dan load. Ya, akan mengalir melalui kapasitor dan load. Jadi apa yang berlaku? Walaupun ada current flow, ya, walaupun ada current flow, bila diode ini default bias. Okay, bila diode ini default bias, dia akan create satu laluan. Okay, kita create satu highway. Right, masalahnya highway ini is in parallel with the rest of the circuit. Okay, dia adalah in parallel with the rest of the circuit. So, walaupun kita ada current flowing through from the induced voltage daripada inductor, jadi ini akan create satu short circuit path. Okay, bila kita ada short circuit dekat sini, alright, apa yang kita akan dapat dekat all the parallel connections adalah 0 volt. Alright, so bila kita create path kat sini, all the current akan flow through the short circuit path ataupun the highway yang akan mengakibatkan nilai V out yang kita akan dapat is equivalent to 0. Alright, jadi semasa switch on, V out is equivalent to V in. Semasa switch off, V out is equivalent to 0. Alright, so kita pergi tengok dia punya waveform. Ya, ada banyak waveform yang kita nak tunjukkan dekat sini. Alright, so this is V in. Alright, this is V in. V in is always constant. Okay, V in is always constant. Jadi untuk menghasilkan V out, switch perlu on for a certain time. Okay, switch perlu on for a certain time dan dia perlu off for another time. Alright, so dia akan keep on doing that. Okay, switching device tu akan keep on switch on, switch off, switch on, switch off. Alright, sebab tu kita dapat waveform yang begini.
Alright, so if we assume that the capacitor yang in parallel with the load itu cukup besar, okay, kita tak akan dapat square wave. Okay, kita akan assume kita dapat output yang constant. Alright, if capacitor is large enough untuk filterkan so that dia tak ada ripples dalam bentuk square wave ini. Alright, so since we are considering resistive load, so V out dengan I out samalah. So whenever kita ada output voltage, kita akan ada output current. Whenever the output voltage is 0, then the output current is also 0. Right? Okay. So untuk VL pula, okay, untuk VL pula, inductance voltage. So inductance, masa ada current yang mengalir kepada dia, alright, dia akan ada voltage. Okay, akan ada voltage across the inductance. Alright, so whenever the switch is off, okay, whenever the switch is off, dia akan release energy. So storing of energy, right? So this is the release of energy. Okay, store energy positive, release of energy dia akan reverse. Ya, samalah macam yang kita tengok dalam rectifier, bila dia ada induced voltage itu akan bernilai negatif. That's the behavior of inductance. Alright, so kalau kita nak tengok in terms of IL pula, ya, kita nak tengok in terms of inductor current. Alright, so inductor current tu akan build up. Ya, bila ada masa T on, ada current flow from the power supply, apa yang jadi kat inductor, during dia punya process of storing energy, the more dia store the energy, the more current dia akan ada. So sebab tu kita nampak increasing current kat sini. Okay, so for as long as dia terima current flow daripada power supply during T on, dia akan keep on storing energy. So what is the effect of storing of energy? Dia akan ada increasing value of current. Increasing value of current sampailah switch berada dalam keadaan off. Ya, bila switch berada dalam keadaan off, dia dah putuskan current flow from the power supply. Ya, bila diputuskan current flow from the power supply, inductor tu akan start to release dia punya energy. Okay, dia akan start to release dia punya energy, akan terhasillah induced voltage yang akan menyebabkan current yang disimpan tadi dia akan keluarkan. So bila dia keluarkan, current tu akan start to decay ataupun current tu start to decrease. Start to decrease. And then the process continues lah. Alright, so this is the first cycle, this is the second cycle. Okay, ini saya tunjukkan dua cycle punya operation of waveforms. So this explains kenapa inductor current ini naik, lepas tu dia turun. Alright, so the value of inductance is large enough, yeah, the inductance is value dia is large enough so that the current does not drop to zero. So kita assume continuous current operation. So dia takkan drop kat zero lah, dia cuma akan ada minimum value of current, maximum value of current. Okay, so the difference between Imin dengan Imax adalah delta IL ataupun ripple inductor ripple current, ya, inductor ripple current. Alright. So the last one would be the diode current. Okay, diode current hanya akan wujud, okay, hanya akan ada during T off. Ya, sebab apa? Sebab during T on, diode is reverse bias. So current dia adalah zero lah. Ya, sebab tu dia kat sini dia tak ada current, tapi dia akan start to ada current during the T off process atau during the T off period. Jadi kenapa dia punya current tu decreasing? The same reasons with the inductor. Sebab current tu datang daripada inductor. Keluar daripada inductor, release of energy, current tu starts to decay. Right? The same current will flow through the diode. So current tu makin lama akan makin kurang until the start of the next cycle. Alright, so same goes here lah. Kalau kita assume C is large enough, V out can be assumed to be ripple free, okay, constant. Okay, same goes with current jugalah. Ya, current pun kalau C is assumed to be large enough to filter out the output,
dia pun akan dapat satu constant waveform. Alright. Jadi you nak lukis dalam bentuk output voltage and current ni dalam bentuk square wave ni pun boleh. Ada value of voltage, ada period yang kosong, ada value of voltage, ada certain period during T on ada value of current, and then during T off value of current is 0 pun boleh. Atau you nak terus tunjuk the constant V out dengan I out pun boleh. Both will be accepted. Sebab kita dah ada assumptions where we assume the capacitor value is very large ataupun large enough, to filter out the waveform. Alright? Okay. So kita pergi ke last part. Bahagian terakhir saya dah senaraikan. Saya dah senaraikan formula-formula berkaitan yang kamu akan guna untuk calculation for buck converter. Alright, so you can actually print out bahagian ni, to help you get familiar dengan formula lah. Get familiar dengan formula, then you can solve any calculation questions without problem. Alright, jadi formula ni kita start dengan average output. Average output voltage, V out sama dengan D kali V in. So D is duty cycle. D is duty cycle. So D is actually T on over T. Alright. Lepas tu kita ada current. Current is simply V out bahagi dengan R. So V out is equivalent to D V in divided by R. Alright. Okay. Jadi yang ini basic ni tak ada masalah saya rasa. RMS pun square root of D kali dengan V in. Okay. Yang jadi selalu akan jadi confusion adalah formula-formula yang lain ni. Tengok kalau untuk inductor current, IL max dan IL min. Inductor current tadi kan dia ada dia naik, dia akan turun. So ini adalah I max. Ini adalah I min. Alright. Okay. Jadi bila ada I max, ada I max can be expressed dalam bentuk formula yang pertama. D kali V in dan kurungan 1 over R bla 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 bla. Alright. Dan the same value can also be expressed as V out 1 over R plus T off over 2L. Okay. Dari mana datangnya T off ni? Alright. Dari mana datangnya T off ni? So T off is actually equivalent to 1 minus D kali T. T on is equivalent to D kali T. Okay, so T on sama dengan D kali T. Can also be expressed in terms of the duty cycle value. Okay, so kalau T on D kali T, T off akan jadi 1 minus D kali T. Alright, so dekat bahagian ni terganti dengan T off. So dia dapat terbitkan satu formula yang lain. Tapi sebenarnya dia sama. Alright, so kat sini D kali V in, yang ini kita dapat equivalent D V in is equivalent to V out. So ini example saja, ada dua possibility. Okay, IL max ni can be ada macam-macam jenis formula. Okay, combination of values yang berbeza-beza. Alright, jadi ini adalah hanya dua contoh. Jadi kenapa dia ada formula yang berbeza-beza? Both for IL min dengan IL max. Sebab depending on the information given in the questions. Alright, tapi kalau you ingat satu saja, kalau you ingat satu saja, pun you boleh solve, tapi maybe you have to solve for this one separately ke apa ke, macam itulah. It's just that your steps for your solutions tu mungkin lebih panjang kalau you guna formula yang you depend on one formula only. Okay, so depends lah, ikut keselesaan you lah. Okay, kalau you hafal banyak-banyak pun, eventually you don't know which one to use pun, no point juga. Kan, no point juga. So IL max dengan IL min ni, formula dia sama. Formula dia sama. Cuma max tanda positif, min tanda negatif. So sepatutnya if you know the formula for IL max, you must also know the formula for IL min. Kalau IL max positif, IL min akan jadi negatif. Alright.
So average inductor current, average inductor current is IL max plus IL min divided by 2. Okay. Alright. So sama juga macam inductor current tadi, peak to peak ripple current. Okay, peak to peak ripple current adalah IL max tolak IL min. Ya, kat sini peak to peak tu maksudnya yang ini. This one. Alright, delta IL. Alright, so delta IL is simply IL max, I max tolak I min. Okay, ini pun sama juga. It can be expressed in different values, ya. Okay, macam ni tadi 1 minus D darab T is equivalent to T off. Equivalent to T off. So kalau ini digantikan sebagai T off, you dapat yang ketiga lah, B out over L darab dengan T off. Okay, so yang ini D T V in. So D V in adalah V out kali dengan T. Itulah kalau you tengok balik, formula tu terhasil daripada manipulation of certain values, ya. Certain values. Alright, so this is the minimum inductance required for continuous current operation. So nak dapatkan inductor current ni continuous macam ni, minimum value of inductor kena ada certain value lah. Alright, so kalau inductor tu goes below the minimum value, so most likely kita akan dapat operation yang mana inductor current tu akan ada intervals where the current will drop to 0. So kita tak ambil yang discontinuous current operation, kita cuma consider the continuous current operation. Alright, so sama juga dengan yang ini, peak to peak ripple voltage in the capacitor, it can be expressed in actually more than 3 ways lah. Ini adalah example of the 3 different formulas expressed for the peak to peak ripple voltage in the capacitor. Alright, jadi mungkin bila tengok formula macam agak serabut lah, banyaknya kan, banyak benda nak ingat apa benda semua. Alright, tapi you don't really have to hafal, sebab kalau ada final pun the formula sheets will list out, right? Will list out the basic formula. It's just that you have to know yang ini formula apa, ini formula apa, ini formula apa lah untuk kegunaan lita yang mana. Alright, tapi tak tahulah ya, most likely final untuk SEM ni kita tunggu je lah dia punya announcement, right? Dia punya announcement. Alright, so that's it for buck converter. Alright, that's it for buck converter. So nanti kita akan tengok pula the second part, which is the boost converter. Alright, okay, thank you.